وجہ کہ سوال ہے کہ نماز تسبیح گشائیں کہ صلاۃ تسبیح گشائیں کی شرعی حیثیت چی ہے اور اسی طریقہ چی؟ محترم صلاۃ التسبیح بارہا علماء نے کافی اختلاف ہے، سمجھے نا کہ حدیث صلاۃ التسبیح بارہا بعض علماء محدثین حدیث ضعیف قرار داتا کہ حدیث ثابت نہ ہے، بعض علماء محدثین شی مجموعہ سنداں کہ درستیں طرقان تو یک جگہ جمع کنے، سمجھے نا حسن درجہ تو کا عورتا کہ حدیث حسن درجہ تو کا ہیں، بہرحال اشیاء مردم مستحب گوش کت کا، سمجھے نا مستحب ہیں کہ کنتے ثواب رسی نہ کنتے آئیے گناہ پانگنے، سمجھے نا اگرچہ بعض علماء حدیث ضعیف قرار داتا بلے ہم فضائل عمل تو کا احتیاطاً تو ضعیف حدیث سرا عمل کت کن احتیاطاً، سمجھے نا پرچہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الفاظ ثابت ہیں، سمجھے نا بعض علماء حدیث حسن قرار داتا کسی حدیث حسن درجے حسن چی صحیح کم و کم ترے، سمجھتے نا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ناکو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوش کے منترہ کنچے عمل گشانگو اگر آئیے تو ہر روز کت کنے ہر روز بکا، ہر روز کت نکنے ہر جمعہ بکا، ہر جمعہ کت نکنے ماہ یبری بکنے، ماہ یبری کت نکنے ہوتی پورے زندگی یبری بکنے، اللہ تعالیٰ تی درستیں گناہ معاف کا اور ترہ جنتہ داخل کا۔ صلاۃ التسبیح ہے ایوانک طریقہ ہم سے 4 رکعت، سمجھے نا نیت ہم دلے گئے تو دلا کنے زبان نیت ادا کرنے ضرورت نہیں، 4 رکعت نیت اگرے اولی رکعتا الحمد شریفہ وانے سورت وانے سورت وانگا بعد 15 رندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیگرواتی ہستے ولا حول ولا قوت الا باللہ ہم بگشگو، سمجھے نا اگر واللہ اکبر تک بندی کا ہم شر رہیں یا ولا حول ولا قوت الا باللہ گشگو ہم شر رہیں، پمشش صلاۃ التسبیح گشن کشتو کا ہمیں تسبیح سبحان اللہ 15 رندہ بلکہ یکیں رکعت تو کا 75 رندہ ذکرنک بھی، سمجھے نا پدا رکوع رو ہم 10 رندہ ہم شیعہ بکشی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پدا رکوع اکثر چست کا ہم 10 رندہ شیعہ بکشی، اولی رکعتا 15 رندہ، سمجھے نا پدا رکوع 10 رندہ، رکوع سرا چست کان 10 رندہ، پدا سجدہ رو 10 رندہ، سجدہ سرا چست کان 10 رندہ، دومی سجدہ رو فدا 10 رندہ، دومی سجدہ سرا چست کان 10 رندہ، نو فاد بھی تو سمجھے نا یا وشتکائی گوشی یا نندکائی گوشیتے یا پدا پاد کت گوشیتے، سمجھے نا نو پدا قرآتا شروع بکا، سمجھے نا قرآت شروع کو سورت وانتے پدا 10 رندہ ہم شیعہ بگوشی، پدا رکوع برو ہمیں وڑا پورے 4 رکعتاں تو کا ہمیں وڑا تسبیح ہم شام بکا۔ اولی جو استے کے شروع کا آئی اولی قرآتا چی بعد 15 چکر بگوشی؟ جی ہاں اولی قرآتا چی بعد، جی ہاں۔ وجہ دیکھیں سوال اسی کہ اولا نشی کی وجہ منی کرے کہ آڈیو ایک رادہ تگا آئی بقول آیا کہ گوادرے جو استن اہتمامی جو استن ترابی وانے نگئے پدا آڈیو متیسر بھی رادہ تگا اولا نشی کہ یہ جو استن نظام یہ رسم کے بنتا ہے ملکتوں کا اصلا نشی ماں غیر مسلمان ہوتی جا گیا میں ہوتی مسلمانی باز کا میں اسرا مذاق اڑائے کہ یہ چونی طریقے قرآن شریف وانے گئے، یعنی ایک کی ویشن قرآن سر ظلم میں ایک کیشن تو کہ وانت نہ کرنے تو زانے کی 20 رکعت نبی تھے تو وہ پورے مایتوں کا تو منی جان تک کیا لے جو کہ سارے وقت ویڈیو میں تھے ضرور نہیں قرآن شریف پر ختم پکنے تو یک کی یہ طریقے بارے کہ مجھے بیان پکن تاکہ قوم سمجھا بیٹھے ہیں پر جے کہ علماء کرامی بیٹھے یہ گپاں ڈائریکٹلی بوشی کی یہ طریقہ قرآن مذاق اڑائے لگے انچو وان میں دومی پدا ایک ہی خلاص کرنا قرآن ختم کرنا بٹائی پار کرنا مسجد کا اعراض بھی تھے، یہ طریقہ اللہ رسول سے ثابت ہے۔ جی محترم یک آڈیو تو رہا داتا گا یک 2 ویڈیو ہم سرا سمجھنا دیکھ محل براتا رہا داتا تھا کیا ہنچو قرآن وانگا ہیں یک کے نماز توہین ہے یک کے قرآن توہین ہے، سمجھے نا پرچہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومن کامیاباں کا آوتی نمازان تو کا عاجزاں اور نماز کے آیتوں کا تو سرفد نبی الحمد روانا کل اللہ منترزانا الحمد روانا کل اللہ منترزانا اللہ اکبر اے نماز نہ ایک نماز مذاق حتیٰ کہ ہما عالم علماء احناف کے ہستاں حتیٰ مفتی شامیر صاحب ہم ایک آڈیو منی سمجھن گوشنگ وست کے ہم اس چیزیں مذمتہ کنگائیں کہ میں لاتی امام ای وڑا قرآن وانا یا ای وڑا نماز وانا قرآن وانگ ہم سمجھنا قرآن توہین نماز وانگ ہم نماز توہین ایک قسم مذاقی تو گندینہ کنگائے گو، نماز ایک عبادت ہے ای وڑا عبادت بھی سمجھے نا چے تراوی وانگا تو ہچ موام بہتر ہیں ایک تو سمجھے نا ہنچو تعداد پاکستان 1000 بدعت تھا یک تراوی شبی نہیں ہا
समझे ना हफ्त शपा वाना दुरुस्त कुरान हफ्त शपा ख़त्म करना फदम हलू का आज़ाद बू समझे ना अल्लाह ते चारदा रोचे वानी अल्लाह ते हफ्तगी तो का हतमी का इधरों अच्छे अल्लाह ते बिदात खुराफात तक में मुल्कान तो का मुल्ला जुड़कन तो समझे ना हालांकि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़े साबित नहीं बल्कि नमाज एक इबादत है अल्लाह ताला ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी यक्की क़ियाम बिका रमज़ क़ियाम माना शिक बोश्त समझे ना देखा दिसे मन क़ाम लैलतुल क़द्र शपहर का उश्तात मस्तर इबादत नमाज़ें लैलतुल क़द्र है फदा कुरान तिलावत हैं फदा दुआ इस्तिग़फ़ार हैं दुआ समझे ना लैलतुल क़द्र शपा रमज़ान शपान तो का एक मा इसवीटा वानगा ये नमाज तो ही नहीं नमाज नहीं बल्कि तो गुनहगार बे ये नमाज वानगा और हदीस शरीफ तो का हंसते कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया सैर अंदा वापस को हंचु जल जल्द नमाज वन रुकू सजदा अल्लाह अकबर अल्लाह नबी फरमाया फ़र्ज़ फ़सल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि सही मराई गया रसूलुल्लाह मच छत्र नमाज नजान नुन तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नमाज तरीका गजगो रुकू एवड़ा बिका रुकू तो का एतदाल बो रुकू असरा चिस्त कने एतदाल बो पता सजदा तो का एतदाल बो अल्हम्दा बो फदा फ़क्र मा तयस्सर मिन कुरान कुरान कुजा तरह आसान लगी हमोदा बो ज़रूर नहीं कि मफूर कुरान एवड़ा ख़त्म बिकना समझे ना ये ज़रूर नहीं कुरान ख़त्म करना ज़रूर नहीं तो अगर अलम तर कैफ़ बवाने बोले शर बवान बेहतरीन शिया को तो मुक्तदी हम न जाने तो चे को शिकाए तो वत हम न जाने तो चे को शिकाए को समझे ना ये नमाज ना ये नमाज तो ही ना ये ओड़े इमाम हम गुनहगार हैं ये ओड़े मुक्तदी के ओड़े इमाम फश्तर नमाज वानी अहम गुनी मजाक तो का शामिल होंगो अहम ऐशी गुस्ताखी तो का मुब्तलाएंगो जी मिठाई बाहर करने का सबूत अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा ये शपा मिठाई बाहर बिकना वगैरह बिकना कुरान ख़त्म करना का एक सवाब है समझे ना नमाज तो का अगर एक हाफिज़ सही कुरान वानी या मुक्तदी पुश्ता या गोशदारंगो समझे ना इश्तो का सुन्नत साबित नहीं या क्योंकि वशिया खुशिया मुँह मिठाई करना वद होता इश्तो का हरज नहीं बोले एक ज़रूरी है या बायस सवाब हैं या अच्छी हैं ये समझे ना बिदत तो का अगर एक किसी ज़रूरी सुन्नत भी समझी बिदत तो का है।